आधा दे उठी छे बुझे Morning friends and welcome back to another new update. Aji little date 27 September Saturday. Aji bhi amnan ke itu lizocha singin air to update di open aro ite punching na ase. Amnan mola piche de dikhe se itu ase rasta to condition to jakali bhi kaam kura nisna lagi ase to jaine jakali la update to tahan kina kaam kuri je itu la update dibo. Video te notun ase kuli to aro channel te notun ase kuli to subscribe korle na parbi, share koi dibi, comment koi dibi, like bi koi dibi. Aro video to skip na kuri kine first pura last talk side dibi kune amnan ke bi janai dise amnan ke full detail dibo para talk to every nook and corner kine ka hoya ase itu hando detail khan to dibo to kanisna video to skip na kuri ne first pura last talk side dibi kune amnan ke bi janai di ase to itu jaga te ase from Dimapur side तो ये आपन के दिखाई से इतु तो और जुन गिरी जैसे गिरे से एक दिन आइबो और एक दिन पर बिया एक दिन आइबो और एक दिन पर बिया से और आज तो ये पानी भी दिखे से अलग टाइम तो ये पानी तो आहा तो दिखे ना होले भी पानी तो इता दे आई है से दे इते दिखे से पानी इते आई है से आपन मोला अपडेट फॉलो কৰি থাকি সকলি তো ইতু জায়গাতে জাকালি মর্নিং তক भी পানি থাকে নাই আজি হে পানি উলাই আছে তাতে কুমা উপরে ड्रेनेज नाली नाला कुमा बिया होबरा तो इदे शिप करी ना है आही जाय से कि ना जाने हो जे लबी ऊपर फाने तो इदो हम भी वॉल खम भी क्रैक होया से अब नाम दिखे से एक दिन ब्रादो बिया होया से इतु जगह देबी और इदो हम भी सभी पहला इना मशीन था क्या ना इता तो इदो भी मशीन हो जाय से किले माने नीचे दे तानी आसे तो पत्थर ऊपर दे थाके खन इदो ब्लैक टॉपिंग खन भी सभी भांगी जाय से आस्ते आस्ते नाले तो इफाने खन तो इनागा थाके ना फर्स्ट और इतु भी सभी क्रैक हो आसे और इतु भी और इतु वॉल तो क्वानिसना वॉल तो भी रिटेनिंग वॉल तो भी आही जासे दे आस्ते आस्ते पुने आपन नोटिस करि थाइबो पारे ना होबे पारे हले भी মই तो दिखि आसे आस्ते आस्ते पुश करिना आही जा दो इतु भी पानी उलाइसे इटा तो इतु जगह दे इतु ला बिदर ब्रादो जाइस नि कि पानी खन तो उलाइस नि कि इतु खन तो कोनिसना ताते एक लाइन जासे ठीक इतु जगह दे ही जाइसे और जकाली भी आपन के इतु दिखाइसे जकाली पर दिखियासे इतु पानी उलाइ दो इदे ताते तो उलाइ थाकिसे फर्स्ट पर हे हलिबी इतु जगह तो जकाली पर उलाइसे आपन के भी दिखाइसे पानी खन तो इना बितर दे जाइसे और इतु खन तो उपाय ना हलिबी किना करिवो इतु भी प्रॉब्लम एकटा আছে कोदे प्राय से इतु सोर्स तो बिसागिने डाइवर्ट करले पारले तो इतु बाल हो नाले तो सोर्स को देबा आहे से ना जानेले तो इतु दिगदार हो तो इतु भी सभी लेवल करे तो बेसी उठी जासे ता तो इतु कल्वर्ट ला लेवल उठी जासे इते साइसो गली तो इतु खान तो किनेगा से इनगाय आसे तबी इतु 6-7 फीट तो चांस रे ताते फाने भी जाइना आपन के दिखाई देबो इफाने खन तो तनिया तो इमान विजिबल ना होय इधन तो किना से नानिसना दिखे सोली भी आस्ते आस्ते इधन भी सब नीचे दे एक दिन पर एक दिन नीचे जाए से इधन तो फिल अप हो जासे मला हाइट निसना तो उठी जासे दे इटा तो दिखे से अपनन भी इतुला लेवल ते आई जासे इटा तो जगाली भी काम तो हुई सा हिसाब बोले तो फ्राइडे दिन दे पानी खान तो सोर्स ना था नीचे बाद इन्हें आही जाए
দেখি আছে আপনান বি আৰু ইফানে খানটো খুন্দিয়াটো এনেকা বেছি লেভেল হৈ যাইছে এতিয়াতো তো ইফানে খানটো চাবি ইফানে খানটো পানী নাহে হ'লে নিজে ফানে খানটো পানী বৰ্তা আছে গাড়ী একটা আহি আছে তাতে ৰখি যাইছে ঘূৰাই লৈছে আৰু এনেকুৱা আছে কোনোবাতো নাজানি কিনে আহি থাকে বাপচ ঘূৰি যাইছে তো আপোনালোকে পইলা কোৱা নিচিনা এইটো ৰাস্তাটো খুন্দি কিনে লেভেল কৰিব কিনে কোৱাটো এতিয়াতো খুন্দি লৈছে অলপ লেভেল হৈ কিনে আছে এতিয়াতো আপোনালোকে দেখাই আছে উতলা নিচিনা লেভেল হৈ যাইছে এতিয়াতো মাটি বেছি ওলাইছে এইটো পুৰা নিচেতে লৈ যাব কিনে শুনি পাই আছে তাতে নিচেতে বেছি দাবি যাদু তাতে খানতে ফিল আপ কৰিব কিনে শুনি পাই আছে সব ইফানে খান এটা আস্তে আস্তে গিরে আছে অলপ অলপ কিনে এইটো নিগাই গিৰি আছে মাটি খানটো ছোট ছোট থাকিনে আস্তে আস্তে থাকিনে ডাঙৰ হৈ যায় এইটো সাইডে আছে নালা নালা ইতে আছে আৰু এইটো ওপৰতে আছে ইফানে খানটো ইমান ছয় নাই নেকি वारी वा गाड़ी चला किने मन तक जाओ पारे तो भला तो एक्सकेवेटर ला ऑपरेटर खन भी सभी तला चकला लिख दिखे थे इफाने खन तो मन मती गिरी ने से वावरी वाह इना तो काम करिव पारे ए या इतो तो जाय जेसे तो आरो जाकाली बरा इतो ऊपरते थाइसे ওই টানি আছে নাকি এইটো ওয়ার হিলে আছে সেটা এটো কেবল হাওয়া বড় তো তো হিলাবলে না পড়িব তাই নিজে হিলে আছে আপনাকে দেখাইছে তো সবই হাওয়ার বড় তো না হিলাবো তো আর তো এটা কেবল টেম্পোরারি মেকশিফট পোল ডালি কিনে আছে এটো ঠিক তাতে সাইডে গিরি যাব নিছনাই হইছে তো ওয়ার তো এটো কেবল তো টানি আছে নিজের বড় কিন্তু বেশি খারাপ না করব লাগে গিরিওলি লা চান্স বেশি আছে মান টান হই না যে টানি কিনে টানি আছে তো এটা বড় না হিলি আছে তো আপনারা দেখি আছে তাতে বান্ধি কিনে আছে তাতে বড় এনেকা আছে আর তো ঠিক তাতে ফাঁসি কিনে আছে হাওয়ার বাদ হিলাবলে না পারিব সবই মই দূরি দি আছে হলিবি মই দূরি থাকিলবি হিলি আছে মারো ছাই দিব আর হিলা স্টার্ট হইছো হাওয়ার বড় হিলা না হইতো নিচেতে মাটি টানিয়া বড় হইতো ইফানে আপনাকে দেখাবো ইফানে বি গিরি আছে মাটি খানটো জাগালি বড় তো এটা পাকা গিরিছে তাতে পানি আস্তে আস্তে গিরে আছে এটা
তো হান্ডু গিরি আছে রে আস্তে আস্তে তাতে এটা ঠিক এটা জায়গাতে আজি তো দিন বি কিনা হবো বেশি গ্লুমি হওয়া নিচিনা দেখি আছে চাবি যদি পানী গিয়েছে বলে তো বেশি রিক্স আছে দে এইটো জায়গাতে তো দিন বি এনেকা আছে আপনার দেখি আছে উপরতে তো পয়লা এনেকা থাকে না সেই আপনাকে দেখাই আছে পয়লা তো এইটো খানটো ভিজিবল নহয় হলেও এটা তো বেশি ভিজিবল হয়ে যায় আছে আস্তে আস্তে গিরিয়া পড়া তো এখানে বি আপনাকে দেখাই দিব তাই না তাতে কালভার্ট থাকেলা জায়গা ফানে বি পানী তো নন স্টপই আহি আছে আপনার দেখি আছে এনে আছে আৰু এইটো তো কোনবি খাবলৈ নাপাৰিব এটাতো এনেকা আহি আছে এতে বি বেছি ক্ৰেক হৈ কিনে আছে এইটো বি একদিন আহিব একদিন পৰা বিয়া একদিন আহিব একদিন পৰা বিয়া আছে আপনার এইটো জায়গাটো এক্সাক্টলি কিনেকা আছে জানিবলৈ মন আছে কলে তো মোলা ভিডিঅ' 10 ছেপ্টেম্বৰতে মই ডালি কিনে আছে দে আপনার এইটো চেক আউট কৰিব পাৰিব মই এইটো টাইমতে কিনা ৰাস্তা আছে কিনা কণ্ডিশ্যন আছে এইটো লা ঠিক ভাল পৰা আপডেট দি কিনে আছে আপনার মোলা হোম পেজতে যাই কিনে চেক আউট কৰিব পাৰিব 10 ছেপ্টেম্বৰ মৰ্নিং আপডেটতে দি কিনে আছে পয়লা লা কণ্ডিশ্যন কিনা থাকিছে আৰু এতিয়া লা কণ্ডিশ্যন কিনা থাকিছে আপনার ভাল পৰা জানিব পাৰিব এইটো লা মাছো দেবি ক্রেক হয়ে আছে তখন একটা গাড়ি আয়া নিচিনা শুনি আছে দেই এই বাইক একটা আছে নাকি এইটো খান বি আহি কিনে আছে ট্রাফিক পুলিচ খান বি রাস্তা চাবলৈ আছে তো এতিয়া বি নহ'ব নিচিনা আছে টাইম লাগিব তো ট্যাক্সি আনিছে টু হুইলার বি না পারিব ট্যাক্সি তো না হব একদম আপনাকে দেখাইছে একটা তো পুলিশ লা ট্রাফিক পেট্রোল আছে আর একটা তো ট্যাক্সি এটা তো স্কুটি একদম হবলি না হয় রাস্তা তো খুলিয়া নাই ইফানে খানটো ইমান হোৱা নিচিনা লাগি আছে এইটোতো খুন্দিছে এইটোতো নতুন দেখিছে আজি মৰ্নিং আহাটো এইটো জেগাতেতো নতুন খুন্দি কিনে যাই আছে তাইতো যাবলৈ আছে বুজিছে বিয়াটো হলিবি এইটো জেগাতে নহয় অ যাবলৈ আছে বুজিছে ট্যাক্সিটো ঘূৰি যাইছে তাইতো ভাবি আছে এইটো জায়গা আছে মেইন বিয়াটো নহয় এইটো জায়গা নহয় উফানে আছে তাই হলে তাই যালে দেখিব যাবলৈ নাপাৰে হলিবি যাই না চাই দিলে কোন সব মানুহ বি মন আৰাম হৈ যায় কৈ আছে বিয়া আছে যাবলৈ নাপাৰে বলিবি লবি যাই আছে এইটো খানটো কেনেকুৱা আছে এনেকুৱা আছে এতিয়া টুকটাকটো এইফানে খান অলপ কাম হৈ আছে আৰু ওফানে খান লেভেল আপ হৈ যায় আছে আপনার বি দেখি আছে মেইন জায়গাটো কোথায় আছে তাই না জানি এইটো পৰা যাইতেছে মানুহ খান বি চাবলৈ আছে বেছি বিয়া হৈ কিনে আছে হলিবি এইটো ৱায়াৰটো হিলি আছে এনেকা
तो वापस घूरी आसे ताई भी ताते फाने तो मेन तो बानी तो इतो to the other end de सबसे बिया तो ताते फाने आसे हो बरे जे इते न मति खान ना इते पेला पर जाला नले तो जगह तो नेट ना दे दो तभी वापस आरो घूरी जाए साई किने मन आराम हुई होला तभी तो अपना की दिखा निसना इधर तो एवरी नुक एंड कॉर्नर तो दिखाई दिशे ये भी आस्ते आस्ते आई आसे इधर तो खुंदी किने रखेला माटी खाना से इतु जगह पर खुंदी किने इधर साइड करे से इधर तो पूरा निजी दे फिल अप कर बोले ला करने रखे से स्कूटी आहिना से इतु पार होइले तो उठियो पारे बोले इतु पार करले तो जामला निसना से तो सभी खतरा ड्राइवर आए थे चलो लेट्स गो ओए जो प्रो नकलू रे स्टार्ट कर स्टार्ट कर ले बे खाली दिन नहीं अरे स्टार्ट करबे ना इनका दुख पाबो तो मोहन 3 दिन होला होला जब कर दो होला आधा दे उठी से ना चक्का लो सीधा गुरु लेफ्ट हो गया उठी से लगी ना से आगे Kalau putih, ulai sih deh. Gol. Itu driver tuh khatra sih. Osa sih, khatra sih itu. Itu driver tuh khatra, nakal lagi. Itu ulai sih itu. Ekla tuh boleh na. Ulai sih. Itu mengang khatra. Tuh, itulah lezo chala update to either bra kudam kuri dibo. I'll see you in the next update.